Muy bien, en esta ocasión vamos a presentar esta colección de dibujos originales que pertenecieron al archivo del insigne doctor francés Pierre Theil, autor de numerosos libros de medicina, aforismos y otra serie de cosas. Teóricamente, esta serie de dibujos debería pertenecer a un libro titulado Un atlas sanitario francés, que desconozco si llegó a editarse, y estas serían las ilustraciones que debería incluir el libro. Como veis, los dibujos están realizados en una técnica mixta y no están firmados. Por ejemplo, aquí tenemos Isère, Chartres, os voy a ir enseñando un poco. Y detrás de cada dibujo viene su lugar. Gard, la Saboya, Puy Saint-Claude, el pico de Saint-Claude, teóricamente, las Ardenas, alguno es ilegible para mí. Pero bueno, están los departamentos franceses. El Somme, la Saboya, un glaciar, Moselle, Côte d'Or, Notre-Dame, Oise, Eure, Orge, ¿cómo se pronuncia? Sisteron, los Alpes, Finisterre, Finistère, le Point du Roi, Dieppe, famosísima por un episodio de la Segunda Guerra Mundial, Meuse, Le Marne, en fin, los que sean de estos lugares los reconocerán al instante. Lozère, Les Forges de Tarn,
Deux-Sèvres, Saône-et-Loire, la iglesia de Cluny, Corks, la citadelle de Cork, Vaucluse, Palais des Papes d'Avignon, Bar, Letralia, Basset-Pyrénées, Tardet, Saint-Paul-de-Vence, les Alpes, Gironde, Vignoble, de Saint-Émilion, Dordogne, Roger de Weimar, la Garonne, Tarbes et Garonne, les Marnes, les Noignes, en fin, lo vamos a dejar aquí para no hacer más largo el vídeo. Le Puy-en-Velay, pero que veáis. Una muestra. Lo dejamos aquí, espero que os haya gustado esta serie de dibujos de los diversos parajes de Francia. Una preciosidad. Très bien, à cette occasion nous allons présenter cette collection de dessins originaux, qui appartenait aux archives du distingué médecin français Pierre Teille, auteur de nombreux ouvrages médicaux, aphorismes et autres choses. Théoriquement, cette série de dessins devrait appartenir à un livre intitulé Une aile sanitaire française dont je ne sais pas s'il a déjà été publié. Et ce seraient les illustrations que le livre devrait inclure. Comme vous pouvez le constater, les dessins sont réalisés selon une technique mixte et ne sont pas signés. Par exemple, nous avons ici Isère, Chartres, je vais te montrer un peu. Et derrière chaque dessin vient sa place. Gardien, la Savoie, Saint-Claude, le pic de Saint-Claude, théoriquement, les Ardennes, certains me sont illisibles, mais bon, il y a les départements français. Le Somme, la Savoie, un glacier, Moselle, Grand Orgue, Notre-Dame, et, comme il se prononce. Citerne, les Alpes, Finistère, le Point du Roi, Dieppe, très célèbre pour un épisode de la Seconde Guerre mondiale, Meuse, la Marne, bref, ceux qui viennent de ces endroits les reconnaîtront instantanément. Les Airs, les Forges du Tarn, Deux-Sèvres, Saint-René-et-Loire, l'église de Cluny, Cogne, la citadelle de Cogne, Beaucluse, palais de Pépé d'Avignon, Balayé, l'Étrecalat, Basses-Pyrénées, Tardets, Saint-Paul-de-Vence, les Alpes, Gironde, Vignoble, les Aisne-Million, Tortogne, Roger de Weimar, la Garonne, Tarn-et-Garonne, la Marne, les Nognes, enfin, nous allons le laisser ici pour ne pas allonger la vidéo. Le Puy-en-Velay, j'espère que vous voyez un échantillon. Nous le laissons ici, j'espère que vous avez aimé cette série de dessins. Des différents lieux en France. Une préciosité. Okay, on this occasion we are going to present this collection of original drawings. That belonged to the archive of the distinguished French Dr. Pierre Thiel, author of numerous medical books, aphorisms, and other things. Theoretically this series of drawings should belong to a book.
titled A French Health Wing that I don't know if it was ever published. And these would be the illustrations that the book should include. As you can see, the drawings are made in a mixed technique and are not signed. For example, here we have Isère, Chartres. I'm going to show you a little, and behind each drawing comes its place. Gard, the Savoy, St. Claude, the Peak of St. Claude, theoretically, the Ardennes, some are illegible to me, but hey, there are the French departments. The Somme, the Savoy, a glacier, Moselle, Grotte d'Orge, Notre Dame, hey, oh, you're, how do you pronounce? Cisterne, the Alps, Finistère, Le Point du Roi, Dieppe, very famous for an episode of the Second World War, Meuse, Le Marne, in short, those who are from these places will recognize them instantly. The Airs, the Forges of Tarn, du Sèvres, Saint-René-Étiloir, the Church of Cluny, Cônes, the Citadel of Cônes, Boclis, Palais de Pepe d'Avignon, Suippes, Electricala, Bas-Pyrénées, Tardet, St. Paul de Vence, the Alps, Gironde, Vignoble, Les Millions, Tortone, Roger de Vailmart, the Garonne, Tarn et Garonne, Le Marne, Le Nognes. Anyway, we are going to leave it here so as not to make the video longer. Le Puy-en-Velay, I hope you see a sample. We leave it here. I hope you liked this series of drawings of the various places in France. A Preciousness. Sehr gut, bei dieser Gelegenheit präsentieren wir diese Sammlung von Originalzeichnungen. Das zum Archiv des angesehenen französischen Arztes Pierre Teil gehörte, Autor zahlreicher medizinischer Bücher, Aphorismen und andere Dinge. Theoretisch müsste diese Zeichnungsserie zu einem Buch gehören, betitelte einen französischen Gesundheitsflügel, von dem ich nicht weiß, ob er jemals veröffentlicht wurde, und das wären die Illustrationen, die das Buch enthalten sollte. Wie Sie sehen, sind die Zeichnungen in Mischtechnik angefertigt und nicht signiert. Hier haben wir zum Beispiel Isère, Chartres. Ich werde es Ihnen ein wenig zeigen, und hinter jeder Zeichnung steht ihr Platz. Gard, der Wirsing, Heiliger Claude, der Gipfel von St. Claude. Theoretisch, die Ardennen, einige sind für mich unleserlich, aber hey, es gibt die französischen Abteilungen. Der Somme, der Wirsing, ein Gletscher. Mosel, Grotte d'Orge, Notre Dame, hey, oh, eure, wie sprichst du das aus? Zisterne, die Alpen, Finistere, Le Point du Roi. Dieppe, sehr berühmt für eine Episode aus dem Zweiten Weltkrieg, Mars, Le Marne, kurz gesagt, diejenigen, die von diesen Orten kommen, werden sie sofort erkennen. Die Lüfte, die Schmieden von Tarn, D'Oixfres, Saint-René-et-Loire, die Kirche von Cluny, Cognes, die Zitadelle von Cognes, Boclos, Palais de Pepe d'Avignon, Fegen, L'Etrecala, Bast-Pürnes, Tardet, St. Paul de Vence, die Alpen, Gironde, Vignoble, Les Millions, Tortogne, Rogard et Vaillemart, die Garonne, Tarn und Garonne, Le Marne, Le Nognes. Trotzdem, wir belassen es hier, um das Video nicht zu verlängern. Le Puy-en-Velay, ich hoffe, Sie sehen ein Beispiel. Wir lassen es hier, ich hoffe, Ihnen hat diese Zeichnungsserie gefallen, der verschiedenen Orte in Frankreich. Eine Kostbarkeit. 很好，这次 Women 将增视这本 UN 户外集，只是 UN 户外书 UG 出的法国医生皮埃尔·蒂希尔 Pierre Phil 的档案，他是中国医师外书籍 DN 和医师也是他事务的作者。理论上来说，这医师也的图应该属于一本名为《法国健康之一》的书。我不猜得有这本书是否曾经出版过，而 Jake 也正是该书应该包含的 title。Jan Grow 您所看到的，只是图画是采用混合技术绘制的，并没有全名。Lyra， 这里 Women using 个 Isère， 我将向您闪示一些，每幅画的背后都有它的位置。Gard， 烟康 ，St. Claude， 塞内洛德的地方，来冷上，阿登。Uxi 我能力辩论。当时黑，还有菲尔西。索姆河、烟康河、冰川、莫塞尔、福音记。他们不会办记。听 Dale， 喜 BA。Your Arch， 若 Fin。Sister 正 A 尔巴塞山，菲尼西特雷，菲尼西特 Low Point du Var。10
因第二次世纪大战的一级 Low Madness 而闻名。无论如何 ，Lazy 只是地方的人一眼就能认出他们。上 ETL 的作品 Kunijotan、Corks、Descartes、Buckles、Pale de Pat d'Alignan、Bar、Latrujar、Simple de Vance、L-Halapy、Totagny、Procher de Weimer 的因素。Elimar、Elinen 无论如何 ，Women 将把它留在这里，以免使 Shopping 变得更涨。我试用了一试，但让 Women 看看。压制样品就放在这里 BA。是往南门使还这一事业发过给地的土货，弥补身上。